Ah, lugaw dilaw. Oh ha. Oh ha. Mm. Sarap yan ah. Chicharon. Chicharon. Ay, Shanghai. Ah. Walang ano eh. Egg. With buhok. Egg. Yan. You can put some if you want, but little bit only. Don't put patis. Oh, wala silang paminta. Paminta. Saan? Ah, ayun. Ground pepper. Aching. Aching. Kami sa La Trinidad, Cavite. Huh? Just to make it. No, mine is Pao. Tokwa. Red. Ayan, tokwa. Tokwa. Laman sipa. Tokwa. Tokwa. Para di na daw ano eh. para one bite. How's taste? Baby. Christian, is it good? Oh yeah, lagi. Baby. Tokwa. And then you can put the vinegar on this if you want. But I got some. Hmm? Yes. Grabe naman yun. May pansin pa. Yung kanin baw. Kanin ba? Isang kanin sa kasabaw ng dinuguan. Libre, oh, di ba? Sarap. Lasang tanglat. Oo, po tanglat eh. Maluya yung ano niya. Han, maluya yung lugaw. Oo. Lagyan ng turmeric. Kaya madilaw. Sarap. Sangay sa bahay niya. Shanghai. Wala yung masawa na ano. Ketchup. Suka lang talaga yan. Yun ang suka. Lagyan mo suka. Try this. Suka. Hindi. Sumpiyan. Ah. Ano Shanghai dyan? Pwede naman suka rin. Init. You mix it. Yeah, with your mix. Mix. Ay, putya! Ba't mo nalagyan yung ano? Yan yung ano? Only rice. Yeah, this pepper.